بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله ندرس الوحدة التاسعة التسوق من كتاب الأول الجزء الثاني والحوار الثاني إن شاء الله. هذا هو الحوار الثاني. الحوار الثاني. البائع والمرأة يتحدثان أو يتكلمان أو يتحاوران. البائع يقول مرحبا، أي خدمة. أي خدمة يعني أي خدمة، any services، मेरे लायक कोई खिदमत. أي خدمة. الحمد لله. المرأة، ما معنى المرأة؟ customer. المرأة يعني عورت. Oh, ما جمع المرأة؟ सर इसको क्या कहेंगे कि मुझे नहीं पता था. لا أعلم. لا أعرف. لا أدري. حاولي يا رافعة، حاولي कोशिश करो أن تتكلم باللغة العربية. जितने अल्फाज طيب अरबी में आते हैं वो अल्फाज तो अरबी में अदा करो ना. طيب. भैया यल्ला. ما جمع المرأة؟ ما جمع المرأة؟ ها المرأة. المرأة. لا. هناك سورة من سور القرآن. ها نساء. نساء. جميل. سورة النساء. فهناك مرأة واحدة، النساء جمع. جميل. أريد سمكا. أريد I want سمكا. इस तरह उरीद के बाद ना समकन ऐसे आता है, ठीक है, ऐसी चीज मांगते हैं लोग. उरीद समकन फिश वलहमन गोश्त वदजाजन और चिकन. अलबाया तफद्दली. अगर लड़का होता तो कहते तफद्दल. तफद्दली या मरआ या सय्यदा السمك واللحم والدجاج. وماذا تريدين أيضا؟ और क्या तुम चाहती हो. उरीदो खियारन. तारिफून खियार. لا. هذا هو الخيار. هيرا. هذا هو الخيار. نعم، هذا الأخضر، الشيء الأخضر هذا هو الخيار. البصل، هذا هو البصل، هذا بصل الوحيد. نعم. والطماطم، هذا الأحمر. टमाटर. ये टमाटर मुझे नहीं आता जो मैं नहीं कह सकता, मुझे भी आता है टमाटर. तो कोशिश करो कि अरबी बोलो. अच्छा सर क्या लड़कियां. अच्छा देखो यार, वमाजा तुरीदीन ऐदन. और क्या चाहिए खातून जो शोहर का कार्ड लेके आई हो, पैसे लेके आई हो, जेब काट के आ रही हो. और क्या चाहिए. अलमरअतु उरीदु सुक्करन. चीनी भी दे दें. वशायन और चाय भी दे दें. वबुन्नन और कॉफी बीन्स, कॉफी के दाने भी दे दें. बुन. अलबाया तफद्दली, लीजिए. السكر والشاي والبن. هل تريدين شيئا آخر؟ نعم. طبق بيض. طبق بيض. طبق कहते हैं ट्रे को, बैद कहते हैं अंडे को, अंडे के ट्रे. वउल्बतु मिल्ह. उल्बा कहते हैं डब्बे को, इसको लिख लें डब्बा उल्बा. और मिल्हिन साल्ट, नमकदानी, एक नमक भी दे दें, नमक का पैकेट भी दे दें. हाजा तबकुल बैदी वहाजिही उल्बतुल मिल्ह. हाजा तबक लिअन्न तबक मुजक्कर हाजा, वउल्बा मुअन्नस लिज़ालिका हाजिही मुअन्नस.
المطلوب the requirement or the demand are 80 دينارا 80 دينار है تفضل هذه 80 دينارا هكذا هل هناك أي كلمة صعبة يا أحباب أي كلمة جديدة أو صعبة ما معاني صعبة؟ نعم صعبة مشكل صعبة صعبة مشكل يا أستاذ ما نعم معني طبق بيض وعلبة؟ طبق طبق का मतलब होता है ट्रे बैत का मतलब है अंडे उल्बा डब्बा मिल्ह नमक نعم. جميل أستاذ ما معني بصل البصل يعني هذا هو بياز طماطم टमाटर وطماطم टमाटर يلا يا أحباب نعم ما جمع خيار؟ لا أعرف خيار لا أعرف هذا والله الخيار جمع نعم يلا يا أحباب اثنين منكما يلا اقرأوا يا أستاذ نعم ما معنى كوفي في اللغة العربية؟ كوفي قهوة. القهوة نعم هذه اقرأوا هذا الدرس إن شاء الله وبالترجمة نعم يلا الباير مرحبا أي خدمة वेलकम मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ क्या मतलब المرأة لا دقيقة أريد دقيقة يا أرافيا دقيقة نعم شخص آخر يلا. نعم طالب آخر أريد سمكا ولحم والدجاج. مجھے مچھلی گوشت اور چکن چاہیے. الباير تفضلي السمك واللحم والدجاج وماذا تريدين أيضا؟ أريد خيارا وبصلا وطماطم. مجھے کھیرے انین اور ٹماٹر چاہیے. تفضلي الخيار والبصل والطماطم وماذا تريدين أيضا؟ أريد سكرا وشايا وبنا. مجھے شکر اور چائے کے دانے چاہیے. چائے اور دانے تفضلي چاہیے. السكر والشاي والبنة هل تريدين شيئا آخر؟ نعم طبق بيض وعلبة ملح. ہاں انڈوں کی ٹرے اور ڈبے دودھ کا ڈبہ چاہیے. هذا طبق البيض وهذه علبة الملح المطلوب 80 دينارا. یہ رہا آپ کا ایگ ٹرے یہ رہی آپ کا نمک ڈبہ اور مجھے 80 دینار چاہیے ہوں گے. تفضل هذه 80 دينار. بہت شکریہ یہ رہے آپ کی 80 دینار. أحسنت أحسنت يا بنتي أحسنت ما شاء الله نعم يا أحباب کاشف دینار کو جملے میں استعمال کرو. آتی دیکھو میں کہتا ہوں آتی کا مطلب ہو آؤ. آتی بجملہ کا مطلب ہوگا جملہ لے کے آؤ. ٹھیک ہے آتی بجملہ. یا میں کہوں گا ہاتھ. یہ لفظ لکھ لیں اپنے پاس ہاتھ کا مطلب ہوتا ہے برنگ. ہاتھ الماء پانی لے کے آؤ جلدی جلدی. ہاتھ الماء. ہاتھ الفلوس پیسے لے کے آؤ ہاتھ الفلوس پیسے لے کے آؤ. ہاتھ الکتاب کتاب لے کے آؤ شاباش. ہاتھ اس طرح کا. تو اب میں کہہ رہا ہوں ہاتھ جملہ مفیدہ من دینار. کاشف أريد 50 دينارا ان شاء الله للتسوق. ما شاء الله جميل احسنت يا ولد احسنت. يلا يا حبيبتي اسمع علبة ملح.
कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है जब आप सवाल करते हैं स्पेशली। बसमा शहजादी उल्बत मिल्ह। हाथी उल्बत मिल हाँ, ये तो आपने बिल्कुल नया जुमला बनाया। क्या लड़की है, क्या लड़की है। सादिया हिरा तबक बैत। أنا أريد طبق بيض. जमील जमील माशाल्लाह, बिल्कुल नया हाथी जुमला बोला है। तबक क्या लड़की है यार। लो भाई बसमा तारिक समानून। هذا 80 ريالا لي شيء بشيء جديد. لي خيار. جميل لا بأس لا بأس. يلا يا صالحة خيار، جملة مفيدة. أريد خيارا. नहीं ये जुमला नहीं, आप لأن अपने هذا लेवल का, مفيد جدا. अपने जुमले अपने लेवल के मुताबिक जुमला बोलो। शाबाश। تاكل خيار لأن هذا مفيد جدا. جميل. سآكل أنا خيارا هذا مفيد جدا للصحة. نعم. وهذا رخيص. رخيص सस्ता भी है. نعم. और क्या फायदे हैं इसके। لونه أخضر. لونه أخضر. جميل جدا. نعم تانية بصل. أنا أرغب بصل في الطعام. جميل. أنا أرغب في بصل. أرغب के बाद في लगाए, أرغب في بصل في الطعام. نعم. और क्या फायदा इसका। وهذا مفيد جدا كثير. هذا مفيد جدا कह दिया, कसीर की जरूरत नहीं है. هذا مفيد جدا للصحة. جميل جدا خاصة في فصل الصيف, गर्मी में يا ज़्यादा. أستاذ ماذا تقول antibiotic؟ एंटी बायोटिक पता नहीं क्या कहते हैं उसको यार, कर लेते हैं, देखते हैं, सब देखते हैं. अभी antibiotic. दोबारा अभी सारा चेक करते हैं इंशाल्लाह. هذا antibiotic. जमील. هذا एंटी बायोटिक. जमील जमील. तमातिम. नाम तमातिम कौन यूज करेगा। نحن نستخدم طماطم في الإدام. جميل ما شاء الله. هكذا هكذا ما شاء الله ما شاء الله. نحن نستخدم الطماطم في الإدام. جميل. سكر. जी तनहा भाई. तलहा. अरे न आसमा माइक खोलती है न तलहा माइक खोलता है, अब मैं क्या करूं यार। जी इस्तेमाल सुकर फिश शाय। हाँ ये अभी लड़की ने कहा इस तरह का। हाँ ठीक है, कुछ बताया। हाँ बताएं, और बताएं शुक्र के बारे में कुछ और बताएं। أحب سكرا في سلطة. उरीद शक्कर في السلطة. जमील. أحب سكرا في السلطة. ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह. जमील जमील जدا शाबाश. السكر لا مفيد في الصحة. السكر ليس مفيدا للصحة. نعم جميل. बन कम सुपर जी काशिफ, बन का इस्तेमाल करो काशिफ. सुन कैसे। बन को कुछ किसी तरह इस्तेमाल कर दो ना, आप कहो ना बन मुफीद लिस्सिहा. तो ये तो पहले होगा। बुनर मुफीदु लिस्सिहा। हाँ والله لا نعرف. بن القهوة anti cancer agent. कैंसर. जमील. ضد ضد कहते हैं, ضد ضد. किसी भी चीज के ना एंटी को ضد कहते हैं, ضد. نعم. बराअत का मतलब औरत. अच्छा जी, अब कोई लफ्ज मुश्किल आता है तो हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं अपनी डिक्शनरी में जाके देखते हैं. ठीक है, पहले जमाने में डिक्शनरीज हुआ करती थी और आज हमारे पास क्या है, हमारे पास साइट्स हैं बहुत सारी. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है तो आपको अलमानी का बताया था. अलमानी में जो है आप इंग्लिश से अरबी और अरबी से इंग्लिश तलाश कर सकते हैं.
इसी तरह जो है आप उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी तलाश कर सकते हैं, और अरबी से अरबी और इसके जो है मुतल्लिका अल्फाज भी यहाँ से तलाश कर सकते हैं। पहले आते हैं ज़रा, हमें इसकी चूंकि इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश से ही तलाश करते हैं। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, ठीक कैसा है? बायोटिक, हाँ ठीक है मैडम, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को साथ देखो। बायोटिक में आई आता है सर, BIOTIC। अच्छा ये है, हाँ ये है जी मुर्दियन। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक लिखा हुआ है, मुर्दिन 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 मुर्दिन, मुदाद लिस्सिहा, मुदाद लिस्सिहा, मुदाद लिस्सिहा, मुदाद लिस्सिहा। अच्छा जिद्दुल जरासीम, जिद्दुल जरासीम भी लिखा हुआ है, मुदादुल हवयात, हाँ ये हवयात बहुत आता है, जिद्दुल हयविया, ये है मुदादुल लिल हवयात, मुदादुल हयविया, मुदादुल लिल जरासीम, ये है अलमुदाद लिल हवैया, ये ज्यादा यूज होता है। ये देखो मुदादुल हयवियुन, ये ज्यादा चलता रहता है, ज्यादा बोला जाता है, इसको लेके चलते हैं, ठीक है। और दूसरा हमने कहा भाई ये हमें जरा जमा बता दे खियार का, खियार की जमा क्या आ सकती है, मुझे नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। खियार अब यहाँ पे आएगा नहीं ना, मुसीबत यह है कि यहाँ तलाश करना पड़ेगा हमें। जैसे मैं लिखूंगा जमओ, देखिए जमा लिखूंगा, जमओ खियार, अखियार व खुयूर, अखियार व खुयूर, लेकिन क्या ये वही है, फ्रूट है कि नहीं? क्योंकि ये खियार जो होते हैं ना, ये नेक लोगों को भी, सालेह लोगों को भी खियार कहते हैं। खियार जो होता है ना, नेक लोगों को भी कहते हैं। इज़ा रुऊ ज़ुकिर अल्लाह, जब उनको देखा जाता है तो अल्लाह याद आता है, उनको भी खियार कहते हैं। अल्लाह वही ये खियार कह रहे हैं, खियार जमा है खुद, और खियारा इसका वाहिद है। लो भाई कहानी तो नहीं छट्टी हो गई। असल में जिन्स के लिए इस्तेमाल होता है खियार, जैसे हम कहते हैं ना खीरा बहुत मुफीद है सेहत के लिए, खीरा अब वाहिद है कि जमा है, वो जिन्स है असल में उसकी, हम उसको लेके चलते हैं, ठीक है। खियार लिस्सिहा, खियार लिस्सिहा, अच्छा जी, ये अब खैर बहरहाल ये आप देख सकते हैं, देखते रहे करें, ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, चेक करते रहे साथ साथ। अच्छा मैं ज़रा आपकी उसकी तरफ जा रहा हूँ, आपके होमवर्क की तरफ जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपने लिखा है आज, कैसे तलाश करूँगा मैं सारा। माशाल्लाह काशिफ आपको फुली रिस्पॉन्ड करता है, तो ये बड़ा अच्छी बात है यार, अल्लाह करे काशिफ सारा कुछ सीख जाए सारा। ये मैं टाइम नहीं देता यार इसी तरीके से, क्या करें इसका, मैं देखता हूँ यार। माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ से कहानी शुरू हुई थी जब लड़की ने अपना जो हमें क्या दिखाया, ये क्या होती चुटकी दिखाई लड़की ने, बसमा शहजादी ने, और शुरू किया अस्सलाम से। हाँ ये मैंने कर दिया था, नहीं नहीं मैंने सुबह वाले को, सुबह जो क्लास होती है ना उनको ये सिखाया था, उनको ये ठीक करवाया था, आपको ठीक कराता हूँ। देखो इस्लाम शुरू में लिख दिया ना, इस्लाम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अस्सलाम होना चाहिए, नहीं अलिफ लाम होना चाहिए, लाम साइलेंट होगा, अस्सलाम होना चाहिए, अलैकुम व रहमतुल्लाह। हमने ये कहा था कि ये जो रहमत है ना, इसमें हु रहमतुहु आया लिखा हुआ है, अब ये जो लिखा हुआ है ना ये रहमतुहु लिखा हुआ है। हमारा ये होना चाहिए कि रा हो और फिर ये हा हो और फिर ता हो, ये रहमत हो, रहमत होना चाहिए, रहमतुल्लाह, रहमतुहु नहीं है ये अब देखो ना, मैंने कहा था कि हा को दबाएं तो उससे ता निकल आएगी। वो बरकातुहु अब ठीक लिखा है, बरकातुहु सही है। या अहबाब अल-यौम अस्तयक़ज़ु मुबक्किरन, ये असल में लिखना चाह रही थी माजी, लेकिन हमने माजी से मना किया हुआ था, तो इस्तयक़ज़तु वैसे होता, इस्तयक़ज़तु मैं आज जागी जल्दी, सुम्मा अतवद्दउ मैं फिर मैंने वजू किया,
وأصلي پھر نماز پڑھتی ہوں صلاۃ الفجر فی البیت بعد صلاۃ الفجر اقرأ اذکار الصباح ویسے اذکار الصباح بہتر رہے گا کہ صبح کے اذکار جو ہوتے ہیں اذکار الصباح ثم اعلم یہاں پہ نا ایک شد ہے یہ اصل میں بتانا چاہ رہی تھی کہ میں کیا کرتی ہوں اعلم پیش ہے الف پر اعلم سکھاتی ہوں آخی القرآن اپنے بھائی کو القرآن المجید ہونا چاہیے دونوں کو ایک جیسا ہونا چاہیے القرآن المجید والقراءة الآن اتلو نعم. میں تلاوت کر رہی ہوں کیا تھا اتلو القرآن المجید دونوں کا ایک جیسا لکھا ہو ادرس تفسیر القرآن ابھی ٹھیک ہے یہ کیوں ٹھیک ہے چونکہ یہ کا کے کی والا فریز بن گیا ہے کہ ایک کامن ہوگا دوسرا خاص ہوگا پراپر ہوگا قرآن کی تفسیر بعد ذالک استعد للمدرسۃ انشاءاللہ انشاءاللہ کو الگ الگ لکھا کریں ان کو الگ لکھے شاہ کو الگ لکھے اور وہ کو الگ لکھے شاباش لیکن یہ بچی نے بہت اچھا کر دیا تھا بالکل ٹائم پہ ایک چیز بھیجی تھی اور مجھے یہ نہر بہت زیادہ پسند آئی کل لیکن لڑکی کو نام ہی نہیں پتا تھا یار اب اتنے پیار سے اتنا لڑکی نے پھر کیا نام بتایا سر اس کا کہتے ہیں سمڑیال مطلب وہ سمڑیال کی نہر سمبڑیال میں ہے ہاں وہ سمبڑیال ہے بہت اپنے اچھا کہا کہ سمبڑیال جو ہے بہت سمبڑیال اب اس کو میں کیسے لکھوں گا سمبڑیال سٹی اسپیلنگ اس کے ایسے بن جائیں گے تو میں کیسے لکھوں گا سنبھال نہیں سنبھال ذرا اس کو ذرا ٹھیک کرو ذرا سمبڑیال سمبڑیال اسپیلنگ بتا سکتی ہو لڑکی SAMRIAL SAM سم BRIAL BRIAL سر یہ میں نے بھی سمبڑیال آ گیا چلو جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یا دیکھو یہ سمبڑیال ہے احباب ہم بسما کے آس پاس جا رہے ہیں یہ ہے سمبڑیال کاش یہ عربی میں ہوتا نا نقشہ تو میں آپ کو عربی میں دکھاتا یہ ہے سمبڑیال احباب میں آپ کو ذرا اس طرح سیٹلائٹ والا ویو دکھاتا ہوں اور ہم اس نہر کی طرف جائیں گے دیکھو نہر بہہ رہی ہے نا یہ نہر دیکھ رہے ہیں کتنی بڑی نہر ہے یہ چھوٹی نہر نہیں ہے دیکھو یہ نہر ہے کتنی زیادہ آ رہی ہے یہ نہر اس نا نہر کا نام اپر چناب ہے مطلب جو سمڑیال سے ہاں گزرتی یہ ہے صحیح ہے پھر ہاں یہ دیکھو نا اپر چناب ہے اور یہ چناب یہ بہت بڑا ہے یار دیکھو یہ کہاں سے آ رہا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا یہ دو چناب ہے دو آ رہے ہیں چناب یہ کہہ رہے ہیں آپ کہ دو ہیں تو اس میں سے اپر چناب یہ ہو گیا دوسرا وہ ہوگا نا یہ دو آ رہے ہیں اور یہ اوپر سے آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہم یہ جہاں سے آ رہے ہیں ماشاءاللہ 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 یہ ہے جی چناب کا بہت ہی زبردست ہے جی بہت زبردست بہت اچھی ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ اپنی زیارت کروا دی یا استاذ ماذا تقول نہر فی اللغت العربیہ نہر ہے نا یہ نہر ہی تو ہے نہر عربی کا لفظ طیب اچھا ہم کہہ رہے تھے کہ یہاں آتے ہیں تو صبح صح شکرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا الزملاء کیف حالکم اقوم بالبحوث الان بحوث کا مطلب ہوتا ہے ریسرچ میں ریسرچ کر رہی ہوں لقد کان الامر محمولا لقد کان الامر سبیحہ آج نہیں آئی نا سبیحہ آئی ہیں کیا لکھا ہے اس نے محموم ما الان لا شیخ خاص اکثر ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے کیف حالکن تم سب کیسی ہو لڑکیوں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ پھر صالحہ نے ایک وائس نوٹ بھیجا السلام علیکم كيف حالكم؟ ماذا درسنا بالأمس؟ لم أحضر الدرس. جمیل یہ بہت اچھا کیا بچے نے درسنا کاشف نے فوراً رپلائی کیا کاشف نے فوراً یہ 33 پہ 7:33 پہ وہ آیا کاشف نے فوراً رپلائی کیا بہت زبردست سی آ رہے آپ کے واللہ خوش نصیب ہے آپ کہا بھائی درسنا کتاب الجدید الجزء الثانی ماشاء اللہ اور میں نے تو بھیج بھی دیا طیب شکراً پھر لڑکی نے کہا وعليكم السلام ورحمة الله. أنا كيف الحمد لله وكيف الحال وما هذا صوت خلفك؟ أنا آسفة لصوت السيارة أنا أذهب إلى جامعة الآن. کیا بات ہے لڑکیاں کیسی باتیں کر رہی ہیں یار الوحدۃ التاسعہ الحوار الاول شاباش الوحدہ میں پھر یارف نکال دو
میں نے صبح بہت تعریف کی آپ سب لوگوں کی بہت زیادہ، اور میں نے کہا ماشاءاللہ بچوں نے جو ہے 2 مہینے میں آپ کی کلاس شروع ہوئی ہے نا، میرے خیال میں آپ کے کل ملا کے 22 اور 22 40 کلاسز تقریباً ہو چکی ہوں گی، 40 سے تھوڑی کم ہوں گی چونکہ چھٹیاں اس میں آ گئی۔ تو آپ لوگوں کی جو رفتار ہے نا ماشاءاللہ بہت زبردست ہے۔ اس کی وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ جو ہے ہوم ورک کر رہے ہیں، یعنی کہ اس کو ڈیلی لائف میں لے کے آ رہے ہیں عربک کو۔ آپ اپنی ڈیلی لائف کو ٹھیک کرو نا، باقی چیزیں سب دفعہ کرو، باقی عربی چلتی رہے گی۔ آپ اپنی ڈیلی لائف کو جو آپ بول رہی ہیں، جیسے ابھی یہ بسمہ کر رہی ہے اور یہ لوگ لگے ہوئے ہیں نا، یہی باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے عربی میں سیکھنی ہے بس، اور باقی چیز چھوڑ دیں کہ آپ نے تقریریں کرنی ہے عربی میں، یہ ٹھیک کریں بس۔ بہت زبردست کر رہی ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ بہت اچھے جا رہے ہیں۔ سر 46 ہو گئی ہے۔ 46 کیا کلاسز؟ 46 کلاسز نعم ہو گئی کیسے؟ سر، وہ میں روز ڈیز لکھتی ہوں نوٹس کے اوپر۔ نہیں تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ اچھا اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رافیہ، نعم اچھا ماشاءاللہ۔ نہیں تو مجھے بتائیں کلاس کب شروع ہوئی تھی آپ کی؟ جون میں 5 جون کو آپ نے کہا ہوئی تھی۔ کیا ڈیٹ کیا تھی وہ کاشف؟ میرے خیال میں 5 جون سے سٹارٹ ہونی تھی، پھر فائیو سر 5 جون سے سٹارٹ ہوئی۔ سر جو سیکنڈ کلاس تھی وہ 6 کو تھی، اور جون 6 جون سے شروع ہوئی ہے نا، تو 6 جون نعم سے لے کے آپ آ گئے جولائی 6 جون آ گیا، اور پھر اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو یہ ٹھیک لکھ رہی ہے بس، صحیح ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ رافیہ زندہ باد زندہ باد۔ 46 کلاسز، اور آپ کو میں کیوں یہ بتا رہا ہوں؟ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ابھی 1 سال والے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں، 1 سال والے بچے جو 12 مہینے پڑھا جنہوں نے، وہ بھی آپ کے لیول کے، آپ تھوڑے سے نیچے ہیں بس۔ تو یہ مہینہ گزرے گا مزید نا انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے چھوڑ دیا اپنا طریقہ کار، میرا طریقہ یہ نہیں ہوتا تھا کتاب پڑھانے کا، میں تو آپ کو پتہ ہے میں نے تقسیم کیا ہوا تھا، لسننگ کا، اسپیکنگ کا، اور یہ سارا کچھ گرامر کا بھی تھا اس میں، لیکن وہ ڈسٹرب ہو گیا کسی لڑکی کی وجہ سے۔ یہ لڑکیاں بہت فرمائشیں کرتی ہے نا یار، یہ مجھے نا ڈسٹرب کر دیتی ہے۔ لڑکیاں بہت زیادہ الٹی سیدھی سوالات اور خواہشات اور اس طرح کرتی رہتی ہیں، وہ پھر بندہ اپنا ہی راستہ بھول جاتا ہے۔ تو اب یہ ہے کہ سر کیا ہم بھی ان لڑکیوں میں شامل ہیں؟ نہیں، آپ تو اچھی لڑکیاں ہیں، آپ کی بات نہیں کر رہا بالکل بھی۔ تو وہ میں اصل میں بہت خیال کرتا ہوں نا کہ یار کوئی ایک لڑکی بھی جو ہے نا وہ ناراض نہ ہو، اور ایک لڑکی بھی جو ہے نا اس کی ایسا نہ ہو کہ اس کو اس کی چاہت اور اس کی خواہش کے مطابق نہ پڑھاؤں میں۔ تو وہ سب ہمیں پھر ویڈیوز چھوڑنی پڑ گئی، کسی کی خاطر گرامر کرنا چھوڑنی پڑ گئی، کسی نے کہا پاروں کو چھوڑ دو، کسی نے کہا شراب چھوڑ دو، کسی نے کہا اسموکنگ چھوڑ دو، اس طرح چھوڑتے چھوڑتے وہ سارا کچھ ہی ڈسٹرب ہو گیا۔ یہ ہوتا ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، بس چلتے رہو ساتھ ساتھ۔ تو خیر بہرحال سے دوبارہ ہم کریں گے کل انشاءاللہ گرامر، آپ کو میں گرامر شروع کراؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں آپ سے نا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ کو گرامر جملہ بنانا نہیں آ رہا، تو وہ ہم انشاءاللہ سیکھنے والے ہیں جلد سے جلد انشاءاللہ۔ سر جی جی ہمارا سر گرامر ریویوز نیچے کر دیں گے آج نا نیچے جائیں تو وہ کاشف نے وہ والی ویڈیو دوبارہ شیئر کی تھی جو آپ نے وہ یوسف والی ویڈیو شیئر کی تھی، تو اس میں جو ہے نا ہم سب کو یہ کنفیوژن تھی کہ ان کا، تو اس کا مطلب یہی ہوگا نا کہ وہ سرپرائز جو کہ پوچھ رہے تھے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ ہاں ٹھیک ہے نا، کیا تم ہی تو یوسف ہو؟ ہاں میں نے یہی ترجمہ کیا تھا۔ یہی شاباش شاباش، یہی ترجمہ ہے۔ کیا اس میں کیا اس ویڈیو میں آپ کو صرف جو ہے نا ایک لفظ ہے مننا، وہ نہیں آنا چاہیے، ہاں باقی سارے آپ کو آنے چاہیے، یہی میں نے کہا تھا۔ اگر ہوں آپ کو اس کے علاوہ کوئی لفظ نہیں آ رہا، الف کا مطلب حل کے لیے یوز ہوا، حل یہ جو سوال کے لیے۔ یہ جو ہے یہ بالکل حل کے لیے، بالکل شاباش شاباش۔ یہ آپ نے کلیئر کر دیا تھا، بہت اچھا کلیئر کیا، یہ والا جو آپ نے کیا ہے میں نے دیکھا تھا۔ یہ لڑکی کی بات ہو رہی ہے، بالکل زبردست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ اچھا، یہ تو باتیں ہو رہی ہیں لیکن کام کس نے کیا؟ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ بسمہ نے بھیجا ہے، اسے یہ بھیجا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچے کو تو کی غلطی ہو گئی تھی مجھے نا، مطلب لکھ لیا میں نے، بعد میں مجھے سمجھ آئی کہ غلط ہو گیا، پھر اچھا ایڈٹ بھی نہیں تھا ہو رہا۔ دوست آ رہی ہے، دیکھیں ایٹیچیوڈ، ایٹیچیوڈ کو کہتے ہیں السلوک، سلوک کہتے ہیں، سلوک، ایٹیچیوڈ کو سلوک بولتے ہیں، یا اتجاہ بھی بولتے ہیں، اتجاہ، لیکن سلوک زیادہ کہتے ہیں، سلوک، انداز۔ ہی یدرسو، یہ کیا ہے؟ خطہ ہے نا، خطہ تو مؤنث ہے نا، تو تدرسو، شاباش۔ اچھا یہ اس کی بات کر رہی تو ہی تدرسو الصحیفہ وتستخدم النظارہ، النظارہ لکھو، انا آخذ هذه صورة من پینٹرسٹ۔ واہ واہ واہ، یہ لڑکی اچھی لڑکی ہے، جلدی سیکھے گی اگر یہ لوگ پینٹرسٹ استعمال کر رہی ہے تو۔ ہونا کا الصور المفیدہ، دیکھو نا یہ جملہ آپ کو بنانا نہیں آ رہا نا، تو یہ میں سکھانے لگا ہوں ماشاءاللہ آپ کو، ٹھیک ہے؟ المفیدہ لکھو یہاں پر، ہی تنظرو
नहनु फिल गुद इलेना, इलेना यहाँ पे लिखना था इलेना, हमारी तरफ। ये सारे समझ लो भाई, इलेना हमारी तरफ, हमारी तरफ देख रही है, फिल गदब है। अच्छा, अना उरीदु अन अकूलो, अकूलो में ना ये आखिर में वो नहीं है, अकूलो ऐसे आएगा, अकूलो मा सलाम अलान, मा सलामा, सलाम अलैकुम, मा सलामा ऐसे होगा अलान। शाबाश, बहुत अच्छा लिखा अभी लड़की। हमने ये कहना हो कि मैं चाहती हूँ, यानी एक ही जुमले में 2 दफा फेल यूज हो रहा हो, तो फिर हम कैसे लिखेंगे वो? तो हम देखो दो जैसे इधर मैंने अन इसको अन दरमियान में लेके आते हैं ना, अना उरीदु अन अकूलो, बस मा सलामा। नाम वो अखीरन देखो, वो अखीरन अकूलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, वो अखीरन। अच्छा, हिय तज़हबु अंत तज़हबु, ठीक है। कुन्तु उहाविलु अन अक्तुब असाइनमेंट, असाइनमेंट को हमने कहा था मकाला, ये किसको लिख रही है? सालिहा लिख रही है। सालिहा के लिए, सालिहा आज है सालिहा हमारे खुश नसीबी। ये है असाइनमेंट की जगह पे हम कहेंगे मकाला। अना कुन्तु उहाविलु अन अक्तुब मकाला गदन। ये क्या कर रही है? देखो कुन्तु उहाविलु कैसे फिर आ गया? मैं कोशिश कर रही थी, कल लिखना है मैंने असाइनमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह सर वो रही थी गलत ठीक है सही है। कुन्तु उहाविलु अन अक्तुब असाइनमेंट अमल मकाला गदन हो, देखो गदन से पहले यहाँ पे कॉमा आ गया, मुझे समझ। गदन हुआ तारीख अल अखीर, अल आखिर, अल आखिर, ये एक अलिफ ज्यादा है। सबमिशन, सबमिशन, तकदीम, तकदीम हमने कल पढ़ा था शायद, तकदीम, तकदीम ऐसे लिखो, तकदीम। तकदीम का मतलब होता है पेश करना, तकदीम ऐसे पेश करना। लेकिन सर होना अल टेंस हर्फ, किस तरह होगा? कल लास्ट डेट है। देखो तकदीम, ठीक है। लेकिन होना अल हर्फ जिद्दन, सर ये सेंस गलत, अदन हुआ तारीख हुआ। लड़की ऊंचा बोलो ना, फिर मुझे ऐसे कैसे समझ आएगी? क्या कह रही हो? ये बताओ। टेंस फिर सही होगा लास्ट डेट। अच्छा चलो बस, आपने जो कहा। अलकहरबा मैं इनक़तअत ला यमकिनुनी अन अक्तुब कल बिसबब, लास्ट। कुछ समझ नहीं आ रही यार, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अन अक्तुब होना असफ़हात सतकूनु खराबुन, खराब की जगह ना, खराब की जगह पे सय्युन लिखा करो, मैंने कल बताया था सय्युन, सय्युन बना करो बेसबब तअर्रुक। शाबाश, अल अरक, अल अरक भी ठीक था, अल अरक। अना अरकाना अरकान। كنت أريد العطلة من الجامعة لغدا لأنني أريد 4 عطلات من الجامعة، يوم الخميس، يوم الجمعة، ويوم الأحد أيضا، لكن ربما أنا سأجي ओ यहाँ पे एक छोटा सा हमजा भी होता है आखिर में। إلى الجامعة غدا to submit لأقدم المقالة، ये मुकदमा सही है। المقالة। हाँ तो जी। अजीब का क्या मतलब है? साजी, मैं आती हूँ, आती हूँ, आऊंगी, मैं आऊंगी, साजी मैं आती हूँ या आऊं, मैं आऊंगा या आऊंगी। हाँ ठीक है, ये सही है, बहुत अच्छा लिखा है, लिखिए अच्छा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। या अहबाब अना आसिफा जिद्दन लिअन्ना अस्तखदिमु अल कलिमा यज़हबु लहा, लहा, ये लहा होना चाहिए, फरहर, ठीक है, लहा। अच्छा, नहनु नस्तामिलु तज़हबु ले लहा। अच्छा लेहिया, अच्छा ठीक है, लेहिया है तो फिर ठीक है। या उस्ताज अना आसिफा लिहाजिल गलती, अब इसको क्या कहेंगे? लिहाजल खता, लिहाजल खता। लड़कियों सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान में रखो, हम सब यहाँ सीख रहे हैं, ठीक है। कोई सफाई देने का फायदा नहीं होता, ठीक है। आप बस वैसे गपशप लगाया करो, ये गप्पों में उड़ाया करो, और कोई भी किसी की भी हम डिग्रेड नहीं करेंगे, सारे ही मुअज़्ज़ज़ हैं सब में अल्हम्दुलिल्लाह। नस्तामिलु तज़हब लिहिया, शाबाश, लिहिया, ली का माना होता है टुवर्ड्स, लिया, इला, ठीक है। ये काशिफ भाई भी सही समझाते हैं माशाल्लाह। ईदी मेरे पास, हाँ ये किसने लिखा है? राफिया ने लिखा है, बड़ी मेहरबानी। हाजा करा, हाजा क़िराअतु लिसलातिल फज्र, ये क़िराअत क्या होता है? मुफ्ती क़िराअतुन जमीला, ये क्या लिखा है लड़की ने, क्या लिखा है? हाजी ही, ये तिलावत हो रही है क्या इसमें ना? जी जी। ये अभी आपने शेयर किया है, अभी शेयर किया है 5 बजे 7 बजे, अभी ये कैसे ना देखेंगे हम? ये तो देखना नहीं चाहिए ना,
کاشف CR کیا کہتا ہے آپ دیکھنا چاہیے ہمیں سر میں نے بھی ابھی کی یہ ابھی بھیجا اس نے تو میں کیا کروں یار یہ تو اچھا آپ نے بھی ابھی بھیجا اچھا هذه تلاوة القرآن بعد صلاة الفجر أو في صلاة الفجر ها مفتی المفتی دیکھو المفتی یا الامام المفتی یعنی جس کی بات ہو رہی ہے خاص بندہ ہے نا ابھی جس کی بات ہو رہی ہے یعنی اس مفتی کا المفتی یہ جو مفتی ہے نا قراءته جمیلہ قراءته تلاوته جمیلہ انا اسمع قراءته دائما كل يوم دائما المسجد قریب من بیتی بہت زبردست شاباش بہت اچھی بات ہے لکھا آپ نے لیکن بہت دیر سے لکھا فجر کی چیز مغرب میں لے آئی عشاء میں لے آئی کیا لڑکی ہے نیر یا والا کیا لکھا ہے لڑکی نے منحصر علی جملہ اچھا چلو جو بھی ہے رافیہ نے کچھ لکھا ہے لیکن الٹا لکھا ہے تو یہ چلے گا نہیں حاذا کل کلمات استخدم لعندی نعم یستخدم فی مختلف کلمات ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیا بات ہے یار کیا بات ہے ہوا اليوم الاربعاء ہوا یعنی هذا اليوم يوم الاربعاء دیکھو ایسے جملہ صحیح کر لکھنا ہے صحیح لکھنا ہے تو هذا يوم هذا يوم الاربعاء اليوم يوم الاربعاء دیکھو ایسے لکھو اليوم يوم الاربعاء اور اربعاء کو ایسے نہیں لکھتے اربعاء میں جو ہے نا ایسے عین کے بعد الف ہوتا ہے اور پھر حمزہ ہوتا ہے اربعاء ایسے لکھا کرو آج بدھ کا دن ہے الجو کان مشمس لیکن الجو کان معتدل ہونا اليوم استيقظ بكرا اليوم انا ذهبت دیکھو اگر یہ ماضی لکھ دیا تو یہ بھی ماضی لکھتے ہیں نا استيقظت سر صحیح کر رہا ہے یہ ماضی ہے یہ استيقظ تو دوسرا بندہ ہوتا ہے استيقظ وہ جاگا اگر اپنے لیے لکھنا ہے تو آیا کرے گا استيقظت میں جاگا ذهبت میں گیا قریب الساعة العمل قریب الساعة الساعة العاشرة لکھو العاشرة ایسے لکھا کرو الساعة